Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। Well, Vaninsa, beauty lies in the eyes of the beholder, but when she's on screen, I'm talking about today's guest. I know when she's on screen, everyone beholds and mesmerizes on her beauty. But not just her beauty, well, her talent as well. She's one of my oldest friends in the media fraternity. Ani, I always have a great time when I call her upon my shows. All right, ko hununcha ma yo chiya break पछि। Alright, welcome to Prime Times ST. Yo Chiya Guff, ma hu Jay Pradhan, साथमा हुनुहुन्छ मेरो Shilpa Maskey, an actress par excellence. Yeah, हैन Shilpa, I've watched all your movies. एउटा चाहिँ हेर्न बाँकी छ, हैन, Thank you for the lovely introduction. Well, it's always a pleasure to have you on board. हैन, whenever I'm here to shoot गर्छौं interview, it's always an amazing experience. You've given me an amazing experience the last time we shot. You know, you played a prank on me with my producer. Yeah. That was a long time back, but it's always. 2 वर्ष अगाडि. It was 2 years I ago. always love coming to your show. Jun show bhayo pani मलाई जेले interview लिने you know the process एकदम मन पर्छ. So thank you for inviting me in Chiya Guff. Thank you so much for the lovely words. हैन Shilpa, 2 years down the line, now we've met after 2 years in like on screen, हैन. Yeah. धेरै कुरा बदलियो. कोभिडले पनि धेरै कुरा चेन्ज गर्यो र सँगसँगै तिम्रो करियरमा पनि you know you've made a leap with your own venture. हैन, let's start with that. हैन, let's start with your venture because I'm really proud of you and Nirajan and you know the whole entire team. Yeah. Also Sukul Guff, congratulations. We had Avas a couple of days back. हैन, by the way, if you don't know guys, हैन, Sukul Guff मा चाहिँ behind the scene मा चाहिँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरु नै हुनुहुन्छ एक्जिबिट स्टुडियो भनेर देयर इज अ टिम हैन श्रद्धा मास्के शिल्पा मास्के एन्ड के रे संजोग राई एन्ड हामीहरुको धेरै जना हुनुहुन्छ अनमोल द वान हु वर्कड पर्सनली एट द रेडियो अनि अरूहरु अझै हुनुहुन्छ मलाई नाम कन्ट छैन बट एभ्रीवन कुडोस टु यू and so let's start with your venture. Yeah, so what happened was अब कोभिड भयो हामी सबैलाई गाह्रो थियो हैन स्पेशली हाम्रो फिल्म फ्रेटर्निटीलाई बिकज इन्डस्ट्री नै 2 वर्ष जति बन्द भएको थियो सो मलाई पनि यु नो द फर्स्ट व्हेन कोभिड स्टार्ट भयो त्यस्तै अब घरमा बस्दा अब फ्रस्ट्रेसन हुन्छ यु नो यु गेट एंजाइटी यु गेट भेरी फ्रस्ट्रेटेड अनि 1 वर्ष डाउन द लाइन चाहिँ त्यो लाइफमा हुन्छ नि आई डोन्ट नो व्हाट टु डु देयर इज नो प्लान बी के गरौँ कसो गरौँ अनि म त्यस्तो खाली मान्छे हो कि आई नेभर थट आई वुड डु बिजनेस त्यस्तो दिमाग पनि छैन आई एम मोर इन्टु पर्फर्मिङ आर्ट एन्ड एभ्रिथिङ सो इट जस्ट 1 महिनामा यु नो अब के गरौँ भनेर थियो एन्ड आई लभ कफी एन्ड मलाई चाहिँ के लाग्छ नि आई गट लक्की के मैले त्यो राइट टाइममा राइट पर्सन पिपलहरू भेटेँ होइन एन्ड देन आई थट लाइक आई विल जस्ट इन्भेस्ट इन अ स्मल क्याफे like you know where म पनि यसै पनि so म पनि दिउँसोभरि क्याफेमै बस्छु कफी खान्छु स्क्रिप्ट पढ्छु सो मोस्ट अफ द टाइम म यु नो दिनकै 3-4 कप कफी चिया खाएर बसिरहने मान्छे हैन क्याफेतिर सो आई थट लाइक वाइ डोन्ट आई हुन्छ आफ्नै खोलेर आफैमै खर्च गरौँ न टाइपको भयो And then I met some people that I knew before. वहाँ चाहिँ यस्तै रेस्टुरेन्ट हस्पिटालिटी बिजनेसमै हुनुहुन्थ्यो अनि it's like I didn't had much of investment as well initially and एकदम कम इन्भेस्टमेन्टमा बरु म आफै मेहनत गरेर सेट अप स्मल क्याफे भनिरहेको थिएँ बट एट द सेम टाइम आई मेट कुमार दाईमा अहिले चाहिँ हाम्रो दोग्दो साराङ मेरो रेस्टुरेन्टको नाम हो उहाँ चाहिँ ही वान्टेड टु ओपन अ कोरियन रेस्टुरेन्ट एन्ड मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने इट वाज हिज ड्रिम टु ओपन अ रेस्टुरेन्ट अनि मलाई त्यही गर्नु मन लाग्छ नि त्यस्तै प्यासनेट मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ इट वुड बी इजियर फर मी एज वेल टु भेन्चर समथिङ न्यू आउट अफ माई कम्फर्ट जोन भनेर अनि वी पार्टनर्ड अप अनि दाइले चाहिँ दोग्दो साराङ खोल्नु भयो लाइक हामी मिलेर अनि एट द सेम टाइम क्याफे पनि छ क्याफेटेली भन्ने सो दुईजनाकै अब मन राखेर कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ भनेर वी स्टार्टेड 1 वर्ष भयो अहिले खोलेको चाहिँ अनि सरप्राइजिङली एकदमै राम्रो भयो इनिशियली पनि मेबी अब मलाई पनि थाहा थिएन लाइक यु नो बिइङ एक्टर अर बिइङ अ पब्लिक फेस त्यो एउटा के भन्छ पोजिटिभ
रेस्पोन्सहरू धेरै आयो मलाई दे वर पिपल सपोर्टिङ मी होइन अनि लाइक पिकअप छिटो लियो अनि आइ एम प्राउड द्याट आई स्टार्टेड इट अल्दो मैले त्यस्तो प्लानिङ गरेर हुन्छ नि म यही गर्छु भनेर आएको होइन बट पोजिटिभ वे अफ लुकिङ एट कोभिड चाहिँ मलाई रियलाइजेसन चाहिँ भयो कि लाइफमा एउटा मात्र काम गरेर यु हेभ टु you know venture out in different places and you know to see अब कहिले फेल पनि हुन सक्छ कहिले सक्सेस पनि हुन सक्छ Congratulations on the anniversary of Dogdo Sarang and Keki Daily Thank you very much. 1 year त कम्प्लिट भइसक्यो Yes. So अहिलेसम्मको जस्तो फिडब्याकहरु आइरहेको छ and the kind of stability that you found in you that you know हैन acting मात्र हैन craft मात्र हैन I've started to learn the commerce side of things too in general हैन What is the feeling like? Also, independence, bhako. Like, do you feel like you've gained more independence with the new venture? Definitely. Because अलिक confident पनि आउँदो रहेछ because when I set up restaurant setup गर्दाखेरि चाहिँ मलाई केही आइडिया थिएन how it's gonna work. Although म युकेमा हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले धेरै रेस्टुरेन्टहरुमा you know क्याफेमा or like I've worked in different places. त्यो आइडिया चाहिँ थियो but as a staff. As a manager or a supervisor, but आफ्नै business start गर्नलाई चाहिँ you know कप कहाँबाट लिएर आउने you know अब पेन्ट कसरी लगाउने you know कसरी मान्छेहरू बटुल्ने स्टाफ कसरी आउँछ so it was a different kind of experience अनि मैले नि त्यो बिस्तारै सिकेँ नाउ अब मलाई नेक्स्ट अर्को यस्तै रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो or next ventureमा जानु पर्यो it will be easier अब प्लान छ you've got any plans to get into something like is it okay for you to disclose अहिले Not really, but definitely मलाई अब यही चेनलाई चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ जानु मन छ because I'm more like एउटैमा स्टिक भएर you know भेडा जस्तो लाग्ने मान्छे हो so मेहनत गरेर हुन्छ नि so यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट कसरी लग्ने भन्ने प्लान चाहिँ छ शिल्पालाई बोलाउनु धेरै रिजन थियो र अर्को एउटा रिजन चाहिँ कठपुतली जुन चाहिँ हालसालै रिलिज पनि भएको छ इट्स रियली डुइङ वेल नाउ आई वान्ट टु गेट इन्टु द जोन नाउ हैन वी वर इन द जोन तर मुभी इज समथिङ दैट यु लभ entirely you've been working since long time she was by the way she was featured in Doctor Strange as well if you guys didn't know है Marvel को Doctor Strange मा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानो भूमिका थियो but then for a Nepali to be at that kind of stage and you know at that platform and to play a role is a big thing I felt really proud when I was Spider-Man last time. Oh, because Nepalको सिनहरु पनि थियो नि त थियो and this was the whole process and then I also opened a portal भइरहेको थियो त्यतिखेर but yeah, it was a proud moment. So Nepali cinema coming up with a horror movie after such a long time like a real I don't know म हुन त त्यही घाँस काट्ने खुर्केर मात्र याद छ मलाई very frankly हैन सायद बिचको मुभीहरु त्यति सारो यादगार पनि भएनन् होला हैन अब यसको त ट्रेलरै दामी हैन अनि देखि पनि रहेछ हामीले कतिको मान्छेहरु गइरहेको छन् भनेर so when the script came to you were you like skeptic अब कति भइसक्यो नि त मान्छेले हररै ट्राई नगरेको was it a different leap for you to take यसमा जान्छु नै भनेर टु बी अनेस्ट हैन मैले कठपुतलीको हामीले सुटिङ गरेको चाहिँ 2019 मा थियो बिकज पेन्डेमिक भयो द मुभी गट पोस्टपोन एन्ड अल अनि कठपुतलीमा चाहिँ मेरो खास स्पेशल एपियरेन्स मात्र छ आई एम नट एज अ लिड अर सपोर्टिङ देयर इज अ भेरी स्पेशल एपियरेन्स त्यो चाहिँ मैले डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन आई थिङ्क मुभी हेरेको मान्छेहरूले चाहिँ आई थिङ्क दे विल रियलाइज तर कठपुतली आउँदाखेरि चाहिँ स्क्रिप्ट वाज सो गुड के अनि आई अलवेज लभ यो पिरियडिक मुभिज ड्रामाज हुन्छ नि वेयर लाइक कस्ट्युम्स अनि हाम्रो झन् अब हिस्ट्री कस्तो रिच छ नि त सो त्यो ठाउँलाई चाहिँ एक्सप्लोरै गरेको छैन हाम्रो फिल्मले मुभिजहरूले सो वेन दिस स्क्रिप्ट केम अनि म चाहिँ कस्तो राम्रो लागेको थियो कि तर अनफर्चुनेटली मेरो क्यारेक्टरलाई सुट हुने कुनै क्यारेक्टर थिएन त्यसमा द पिपल हु हेभ प्लेड दिस डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर ठ्याक्क उहाँहरूको लागि नै बनेछ क्या अनि बट भीमसेन दाई हाम्रो डिरेक्टर चाहिँ भीमसेन दाई एज अ डिरेक्टर एन्ड मी एज एन एक्टर वी स्टार्टेड टुगेदर इन युके सो मैले चाहिँ उहाँलाई 2012-13 देखि चिनेको थिएँ अनि हामीले एउटा म्युजिक भिडियो गऱ्यौँ अनि लाइक म कामबाट फ्री हुँदा दाई कामबाट फ्री वी युज्ड टु मेक सर्ट फिल्म जस्ट फर आवर प्यासन हुन्छ नि नट टु सो इट टु द वर्ल्ड जस्ट हामीलाई काम सिक्नको लागि युट्युबमा चाहिँ अपलोड पनि भएको थियो एक दुईवटा भिडियोजहरू अनि भीमसेन दाईले चाहिँ हि वाज अ भेरी प्यासनेट म्यान अनि वेन वी वेयर लाइक टुगेदर इन युके अनि उहाँले चाहिँ भन्दै बहिनी मैले के अरे फिल्म बनायो भने चाहिँ यु सुड बी इन द फर्स्ट मुभी आई डोन्ट नो क्यारेक्टर हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ तिम्रो एजलाई सुट गर्छ कि गर्दैन तर यु विल डेफिनेटली बी इन माई फर्स्ट मुभी भन्नु थियो अनि ही केप्ट हिज वर्ड्स अनि आई डिड अ स्पेसल एपियरेन्स इन कठपुतली बट आई एम ग्ल्याड टु बी पार्ट अफ द्याट मुभी मैले एक्सपेक्टेसन चाहिँ गरेको थिइनँ बिकज यु नो हरर मुभिज त्यति चल्छ कि चल्दैन नेपालमा प्लस पेन्डेमिकको टाइममा
but it's doing really well. I'm quite happy that त्यो genre पनि खुल्यो, त्यो ढोका खुल्यो नि त अब attempt horror attempt गर्नको लागि. Actually नेपालमा नि horror movie राम्रो बन्छ. Now I've watched all your movies. Can we start the movies you've starred on? Like protagonist, main lead, so I've watched it all. And from your first to the third, and each film holds a different subject. Each film holds different character. एकदमै छुट्टै छ मलाई सारै मन परेको छ त्यो कागज पत्र. एकदमै मन पर्यो. Very relevant, very relevant हैन एकदमै well crafted, very well written and very well acted and directed. सबै के मलाई एकदमै मन परेको त्यो film. Now the way we look at it, we look at the craft and everything, but what about the success of the film commercially? त्यो कुराले कतिको तिमीलाई चाहिँ बदर गरेको छ छैन अहिलेसम्म, like the त्यो के भन्छ एकदमै super duper hit proper भन्ने हुन्छ नि, you're still looking for it in somewhere and somewhere. Are you looking for it or not? Yes, of course. I think every actor would look up to it because that's plus point भनौँ न. जति हाम्रो movie success भयो त्यति producers आउँछन् अनि maybe next movie more producers will come. Direction पनि त्यस्तो हुन्छ. The whole team लाई नै uplift गर्छ के. अनि artistic way मा like in terms of work I've been appreciated a lot. But commercially हेर्दाखेरि चाहिँ I'm still looking for it. I'll be honest. I think that's what it is हैन. अब कसले चाहिँ आफ्नो फिल्म हिट नहोस् भन्ने ठान्छ हैन. सुपर हिट त obviously. अनि तर फिल्म हिट हुने हिट नहुने पनि it's kind of very difficult to say. भनौँ न कहिले कहिले राम्रो फिल्महरु पनि चलिरहेको हुँदैन कहिले अब यतिकै random movies do so well. So I don't know, maybe किनकि मैले तिम्रो कुनै पनि मुभी युट्युबमा हेरेकै हैन. I've watched going to the I think breakup मात्र युट्युबमा आएको छ अहिले सम्म. हैन मैले चाहिँ सबै फिल्म चाहिँ I've watched it, every film of yours. I've gone to the theater and watched it. Now मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि how can the market be probably a little bit unfair, if not completely unfair? How can the market not be unfair? Like how can it be so unfair जस्तो लाग्छ के. राम्रो फिल्महरुलाई चाहिँ के मार्केट नगरेको हो कि शिल्पा? What do you think? How does a film, on your perception, from your perception, connect to the audience के? त्यो चाहिँ भन्ने मलाई त्यस्तो जस्तो हुन्छ. Why does this movie not doing well? But it or different factorsले obviously गर्छ. Maybe firstly because हाम्रोमा चाहिँ फिल्म बनाउनु भन्दा रिलिज गर्न it's very difficult भन्छ के in the industry to get the actual show time. Movie theaters मा कति कुन टाइममा भइरहेको छ त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ गाह्रो छ के फिल्म बनाउनु भन्दाखेरि. That's one of the factor. And plus Hollywood Bollywood फिल्मले नि धेरै नै असर पार्छ के. अब देखिदैन हैन. कठपुतली चल्नु one of the reason was 3 big movies was postponed. One of the factors. One of the factors I think because त्यो मुभीहरु आएको भए हामीले शो टाइम धेरै पाउँदैन थियो के. Definitely because there was like big banner movies. South को एउटा मुभी थियो, Indian मुभी थियो एउटा. And there was another movie as well. Jersey RRR and there was one more movie. Some was a competition. No, even Chapali Heights it got postponed. One of the Nepali movies. Every date ma थियो हाम्रो release. हाम्रो चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले they made a decision that we shouldn't, we should be together and Nepali film मा support गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ postpone गर्नुभयो. But that really does affect के अहिले हामीले movie मा एक दिनमा 4 वटा शो पाइरहेछ भने हामीले 2टा मात्र हुन्थ्यो होला के. अनि audience हेर्नु जाँदाखेरि पनि शो हुँदैन थियो. That what happened in Sanoman. My third movie. I completely remember what happened. People really went to the cinema hall and there is no show. So that's one of the factors that affects. And अर्को चाहिँ obviously promotion पनि it does. अनि तर pandemic पछि चाहिँ त्यो whole game change भइरहेछ के. Even the film industry is like not sure whether to release the movie, promotion कसरी गर्ने, will बनाउनु भएन with the COVID restriction. अहिले सबै कार्डै लिएर जानुपर्छ. सबै कार्ड लिएर जानुपर्छ. So कठपुतलीको पनि त्यस्तै भएको थियो हाम्रो promotion मा. We went to different interviews and all that we didn't do. पहिला जस्तो we used to go to
malls outside of Valley, in colleges, schools, and त्यो चाहिँ भएन. But it did well. तर end of the day movie राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Word of mouth. मैले पनि अहिले जान्दैछु कतिको गाह्रो रहेछ मुभी खेल्नमा. एउटामा खेल्दै I'm looking forward for it. It was one of the most के भन्छ amazing experience. Also from the producer side also मैले कतिपय कुरा थाहा पाएँ. Even when I was going for the dubbing as well. अब कहिले रिलिज गर्ने त सर म्याम भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ we have to consider a lot of things. A lot of things. सनी कुन मुभी आइरहेछ कुन मुभी गइरहेछ कतिवटा टाइम. Consider the weather as well. Monsoon ma release गर्नु हुँदैन. You have to be perfect timing. Right. So a lot of factors. All right. So on that note, I'm your first commercial break ma जाँदै छौँ. We'll be right back only on Chiya Guff. With me is the very beautiful and talented Shilpa Maskey, and this is your host Jay Pradhan. A break and we'll be right back. Okay, Chiya Guff हुँदैछ यहाँ प्राइम टाइम्स एसडीमा कोसँग भन्दाखेरि जय प्रधानको शिल्पा मास्केसँग. Well, if you want to have a chat with Shilpa Maskey and if he does not reply you on Instagram, well, you're luck, but hey, म चाहिँ अगाडि नै कुरा गर्न पाइरहेको छु. शिल्पा, यति धेरै छ नि वर्ष बित्दै गइरहेछ हैन. You started in Nepali scene like what, 2016, 2017? 2018. But the movie got released in 2019. But then you're doing the modeling and everything अगाडिदेखि नै नि, अनि which you are still doing it. So अहिले पनि modeling industry चाहिँ कतिपय जान त अब इन्डियाकोमा पनि माथि माथि कम्पिटिसनमा देखिरहेको हुन्छु, कहाँ some projectsमा देखिरहेको हुन्छु. Recently I was just reading not an article, a post put on by one of the famous Nepali pages, जहाँ चाहिँ one of the contestant in a pageant was, one of the part of the pageant got featured in a French magazine. And I think it's growing. Yeah, so it is. Yeah. What do you think? Like, do you plan to take on modeling too, Ajay, with full force? I'm not sure with the modeling because I've never been. आफूलाई चाहिँ model चाहिँ म कहिले पनि ठान्न. I'm more into commercial and modeling को पनि different हुन्छ. There's like the features have to be tall, height criteria हरू हुन्छ. So I think I'm more into the commercial side of where for advertisement or music videos त्यसको लागि चाहिँ ठिक हुन्छ. But definitely पहिला भन्दा चाहिँ modeling चाहिँ still पनि बिचमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो नेपालमा. But अहिले चाहिँ there's not many magazines in Nepal. So Nepalको contextमा हेर्दा just still there's place to grow. And at the same time modelsहरूको पेमेन्टदेखि लिएर रेस्पेक्ट हुन्छ हैन. There are different things. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्जिबिट स्टुडियोले नै अहिले मोडल फ्याक्ट्री पनि सुरु गरेको छ. इट्स अ मोडलिङ एजेन्सी वेयर मोडल्सहरू चाहिँ बी फेयर. अब there's so many factors like कसले अप्रोच गरिरहेछ, कुन शोमा जाने, यसमा पार्ट लिने. So we take care of all those things. So model factoryमा चाहिँ हाम्रो and we train as well. So the trainers are Sanjog Rai, Shraddha Maskey, Sabita Karki is also there. She's one of the like supermodels in Nepal. So any acting ma, walk ma, grooming ma, सबै train गरेर चाहिँ and then we have our own casted models. So त्यहाँबाट चाहिँ मोडल्सहरूलाई पनि पे गरेर मात्र they get work भनेर त्यसरी गरेर त्यो to work culture to set गरिरहेको छ. But still there's a lot of things to grow. And मान्छेले चाहिँ अब they do modeling contest and all just for the money. पछिबाट पनि long term पनि हेर्नु पर्यो नि त. Actually उनीहरू काम पनि गर्नु पर्यो नि त, पैसा नि कमाउनु पर्यो नि त त्यो फिल्डमा राखिसकेपछि चाहिँ. So but good to know that a lot of models are going internationally. They're doing really well. हैन. So मलाई चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि I see a lot of people who want to make it big but are also taken aback by the kind of rituals we have to perform in the field that we are in. And it's very rigorous ni ta. हरेक कुरा खाली काम एउटा त पहिला काम पाउन गाह्रो छ. And you need to market yourself in such a way that you get your work. Now काम गरेपछि कामको दौरानमा अर्को गाह्रो छ किनकि there are a lot of factors हैन. कति धेरै कुराहरु अनप्रोफेसनली भइरहेको हुन्छ. चाहँदै पनि जति प्रोफेसनल लान खोजे पनि भइरहेको हुन्न. अनि त्यसपछि गएर काम सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को आउँछ पेमेन्टको पार्ट हो हैन. There's a certain time frame where you I'm made to wait to get the payment पनि हैन. अब यो कुरा रिगर गर्नलाई चाहिँ everyone comes up with
that energy कि म गर्छु भनेर. But what do you think will keep this thing going, that I want to keep this up, that consistency के this breaks you down नि त. Definitely. It pretty much breaks you down. मैले चाहिँ like first I also have that initial हुन्छ नि unprofessionalism त्यो चाहिँ धेरै फेस गरेँ अनि स्टिल पनि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ बनेको छैन जस्तो लाग्छ where you have like you follow the guideline contract यो legally पनि हाम्रो चाहिँ strong छैन. That's one of the factor that affects जस्तो लाग्छ because म UK मा काम गर्दाखेरि चाहिँ it was very strict when once you sign the contract like it's there, the payment is on time. कसैलाई आफूले गरेको कामको लागि पैसा माग्नु अप्ठ्यारो नहुँदैन थियो because it always यहाँ चाहिँ त्यो गाह्रो थियो पहिला. तर to अहिले चाहिँ I think I'm in that place where I can say no to people and ask for it. But त्यसको लागि नि obviously I worked really hard for 5 years, but initially मलाई नि गाह्रो भएको थियो. But जबसम्म यो सिस्टम बस्दैन नि प्रोफेसनलिजमको टाइम मनी because you have to value others time as well नि त हैन. हो त्यो नबस्नुसम्म चाहिँ कमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या बिकज दे आर भेरी नाइभ होइन. फेरि फिल्म मुभिज म्युजिक भिडियोज हाम्रो मिडिया फिल्डमा आउने बित्तिकै लाइक दे डोन्ट नो हाउ टु अपरेट एन्ड देयर त्यो फर्स्टमा त त्यो खुसी हुन्छ नि त टु बी देयर टु बी सिन इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा अनि वी फर्गेट अबाउट मनी बट इनिसियली त्यो गर्दा चाहिँ अब अभियसली फाइनेन्सियली पनि त आउनु पऱ्यो नि त त्यो गाह्रो हुन्छ. तर अहिले चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी भेरी पेसेन्ट अनि अहिले चाहिँ आई नो के विच मलाई कसैले अब कुनै कम्पनी अर कुनै ब्रान्डले अप्रोच गर्नुभयो भने आई क्यान बी सेलेक्टिभ होइन. मलाई पहिले आई डु माई ब्याकग्राउन्ड चेक आर दे गुड विथ द पेमेन्ट्स आर दे गुड विथ द ब्रान्डिङ एन्ड द्याट्स हाउ आई त्यो फिल्टर गरेर चाहिँ मैले साइन गरेर हुन्छ कि. बट या कमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी स्ट्रिक्ट वेन इट कम्स टु द पेमेन्ट. डोन्ट साई अराउन्ड हुन्छ नि अब मैले आफूले गरेको काम हो त्यो हक हुन्छ भन्नु चाहिँ भन्न चाहन्छु. सो आई मिन शिल्पा लाइक हामीहरू एउटा सर्टन एजमा सुरु गऱ्यौँ होइन. वी आर at a certain age now, not that we are going backward with the age and we are not getting any younger. And is a factor for you that creates insecurity in you or not? Not really. I thought it would, you know, like when I was like 25, 26, like, I feel more, matured. And you know, there are positive changes देखिरहेको छु कि मैले अहिले चाहिँ because you know I had this insecurity हुन्छ नि अब ला म भन्दा यो हिरोइन राम्रो हुने हो कि but now I'm like I support them okay so I think that one of the positive changes I have realized like you know it's we belong to the same industry we should support each other you know grow अनि त्यो कुराले चाहिँ अहिले आफूलाई I don't know if I'm getting old is it a good thing or bad thing it is a good thing come on but the maturity that I have earned अहिले चाहिँ आफूले गरेर काम गर्नु I think as we age not that we are very aged and we're just getting there we're just getting into the 30s you know but what I feel like is it's a pleasure to you know have so much of time experience with age. Not many people get to reach there too. You know, there are a lot of things happening in life. Like we survived first phase of COVID and second phase of COVID. I survived. You did, I mean, like it's a complete mess, you know. I mean, like I just like to let you guys know that we are working in a project COVID Bella Pani. There was this influencer marketing thing that was going on. Did, and she did post it and everything, even though she was sick. And she's that professional. And it's always a pleasure to work with you, Pani. Same here. अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि a lot of people just do it for the Instagram and TikTok and Facebook sake के एकछिनको फ्युल होइन एकछिन आयो ल टिभी रेडियोमा गऱ्यो यहाँ छु एकछिन गाना त एन्ड देन त्यो टिकटक र त्यो टिभी और रेडियो पनि कतिन्जेल त एउटा दुईटा पोस्ट तीनटा पोस्ट त्यसपछि त वाक्क लाएर आउन थाल्छ नि बट देन व्हाट आई सी इज इफ समवन इज रियली एट इट कसैलाई चाहिँ म गर्छु नै भने नि दिस थिङ्स डोन्ट रियली म्याटर के इफ समवन इज देयर जस्ट फर द सेक अफ सोसियल मिडिया अहिले त सबै कुरा सोसियल मिडियाले नै गर्छ नि त नाउ कमिङ टु द पोइन्ट इज इट अ प्रेसर फर यु टु get on with every social media okay? I mean probably you're on TikTok too. I've not checked you out on TikTok yet. Yeah, that's what it is because I'm not active. I'm not a social media butterfly once okay I'm active with Instagram only. Facebook पनि छ I'm trying to make my page more active on Facebook but TikTok I'm really bad in TikTok because I don't have energy and time to you know make TikToks. Kaile चाहिँ I start making TikTok and then I forget. You know the day in a life or something. So TikTok ko चाहिँ I am a very beginner level
Instagram I'm more active. पहिला चाहिँ म त्यस्तो लाग्दैन थियो कि I didn't had pressure of Instagram, Facebook, अब social media यता काम भइरहेको हुन्छ. But now after COVID चाहिँ influencer marketing has grown so much, which is a good thing because for us, for artists, for music, for any kind of actors who have like good followers, because young generation or people look up to you. So influencer marketing let's say हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै फाइदा छ के because COVID को time मा हामीलाई अब हुन्छ नि काम नहुँदाखेरि that was the only job. So it's a good phase. So त्यतिखेर चाहिँ मलाई I have to keep up to my followers, I have to be more active. त्यो pressure चाहिँ भएको थियो मलाई. Okay. So but then जस्तै कुनै पनि ब्रान्डले तिमीलाई अप्रोच गर्दा शिल्पाजी तपाईसँग इन्स्टाग्राममा त छ अझ टिकटक पनि चल्छ टिकटक पनि गर्नु न भन्दैन भने I mean like does it create your brand value to be more valuable with one more auditioned platform related to you, like I mean like with your name on it? I think it does. तर मलाई brandsहरु पनि they're very smart. उनीहरुले approach गर्नु अगाडि they do the full research. If they want a TikTok audience, they go to a TikToker or who is very active in TikTok. अब उनीहरुलाई Instagram को यो audience target गर्नु छ, they come to us. So Facebook पनि त्यस्तै हुन्छ. But obviously I think TikTok or any other platform, Twitter or Facebook भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढ्छ, value चाहिँ बढ्छ. Yeah. So but being an artist, is it very you need to be very sane about what you write, what you post. You need to be conscious about it because a lot of people have got into a lot of trouble and controversy. Controversy. So what is the best time for you to stay away from social media? Like what is the best time like that you actually say no, I'm not using this social media for these things? Because it's an art and it's a very much of a will. Power science के म चाहिँ यो पोस्ट गर्दिन यो भन्दिन भनेर पनि मलाई चाहिँ I think आफ्नो मेरो ethics को बाहिर के छ त्यसमा चाहिँ पोस्ट गर्न एकदमै उ लाग्छ के it's not good जस्तो लाग्छ मलाई ethics ले दिदैन. First thing I stay away from politics because there's a lot of controversy, there are a lot of सबैको आफ्नो opinion हुन्छ अनि म चाहिँ कस्तो खाली मान्छे हुन्छ म चाहिँ एकदमै त्यो like away from controversy and the trouble खाली मान्छे हो. I need my peace of mind. म त्योबाट चाहिँ टाढा बस्छु. अर्को कुरा चाहिँ like for example I'm a non-vegetarian, right? I can't be promoting vegan food or vegetarian food or like animal cruelty because I'm a non-veg eater, so that's one of the example. भनौँ न त्यो मेरो ethics को बाहिर गयो नि त मलाई पैसा दियो भने म गर्दिन होला के त्यो काम चाहिँ because त्यसको लागि मैले धेरै गाली खान्छु कि मलाई थाहा छ. One of the most funniest thing was that म अहिले रिभिल गर्दैछु I got an offer के हैन दाइ म तपाईलाई नै भनिरहेको छु I got an offer हैन के भनेर भन्दाखेरि जे एउटा के भन्छ हेयर ट्रान्सप्लान्ट को एउटा whatever क्लिनिक छ अरे हैन अनि तिमी त्यसमा फिचर हुने हो they are going to give you offer you a good amount of money भने के अनि I'm like I'm someone who does not give a damn about my the hair or not I've always been flaunting this. I've always been known for this यो टोपी लगाइराको नि आज जाडो भएर हो मलाई बाहिर हैन फेरि अलिकति ड्रेस अप सँग नि गयो कि भनेर लाइदिया हो हैन but then मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो के अनि I told that guy like with utmost respect that thank you so much for approaching but I'm someone who embraces who I am. I don't really go there and do the transplant. मलाई कहिले पनि यसको यो कुराले मलाई insecurity नि भएन. Rather I flaunt it on the stage at the TV with one of the most beautiful ladies in front पनि हैन अनि I was like and he was like हैन कहिले काहीँ मार्केटिङमा गर्नु पर्दो रहेछ भने के and I'm like no I'm not doing this, I'm really sorry भने के कहिले हुन्छ where you don't want to promote. I don't like promoting fairness cream. त्यो it doesn't, it's very old school लाग्छ के मेरो पर्सोनासँग चाहिँ जान्दैन के. Alright, so on that note हामी here चाहिँ जाँदैछौँ break तर्फ. We'll be right back only on Primetime SD with Chiya Guff. This is me Jay Pradhan, with me is the very beautiful and talented Shilpa Maskey. Stay tuned. Okay, म हुँ जय प्रधान, हुँदैछ चिया गफ शिल्पा मास्केसँग and this is Primetime SD. र शिल्पा अब you've been working in production too. अब exhibit studio भनेपछि back end मा there's so much of ideas and every discussion going on. One show that you would think would make an impact on Nepalese audience inside the country, outside the country. किनकि Chiya Guff garnered a lot of praise inside the country, outside the country, हैन.
एउटा सो कुन चाहिँ what do you want to produce now? What do you guys want to produce? I don't know, yeah. Obviously, there are some ideas that needs to be explored. तर अहिले मैले अलिक on air भन्नु मिल्दैन होला. Still in the but phase of, it is in pipeline. Yeah, it's in the pipeline. अलिक discussion with the same team. With the same team. अब अरु के गर्न सकिन्छ त more authentic way. But बाहिर internationally target गर्दा पनि I think we have to come with something that they haven't done. अलिकति authentic way, like Sukul Guff पनि चलेको reason पनि त्यही हो. एक त it was very like कतिको रिसर्च गयो Sukul Guff produce गर्नलाई पनि like हरेक सिम्पल जस्तो लाग्छ नि त सुकुल गाउँ फाटमा हैन. The simplicity is very hard to get. It looks I saw that in yesterday's in Avas's story. It's very difficult. पानीमा shoot गर्नुपर्छ. But yeah, Sukul Guffको selling point was its simplicity. And I think Avas himself, because he's very good with words. You know, Nepali ma pani usko ekdamai राम्रो छ vocabulary. And the guestहरू पनि they were very good. तर yeah, next show गर्दाखेरि चाहिँ I think we are still gonna keep up with the same simplicity and authenticity that we Nepalese have. And I think that's gonna sell internationally. Okay. So मलाई चाहिँ हिजो अस्ति when I had a very good chat with Avas, हैन. Your second season चाहिँ first season जतिको छ नि peak in terms of numbers दिइरहेको छैन भनेर, but then it doesn't really matter to him भनेर भन्नु. But as a producer, from the production team, from the core production team, is it bothering the production team or not? के छ? Kind of somewhere, किन गएन भन्ने चाहिँ हुन्छ, but we are still trying to figure out what happened. Maybe there was a gap in between season 1 and season 2 much. Or season 1 release गर्दाखेरि there was a lot of COVID lockdown पनि भइरहेको थियो, so viewership धेरै भयो, मान्छेहरू घरमा बसिरहनु भएको थियो, हेर्ने टाइम थियो. अहिले अब त्यो टाइम पनि छैन, everybody is like rushing, कतिखेर फेरि लकडाउन हुन्छ, सबैजना काममा. That might be one of the factor. तर yeah, as a production लाई त obviously जति धेरै views भयो त्यति राम्रो नि. So like in terms of marketing of product हैन, content लाई जब prepare गरेपछि market गर्दाखेरि पनि what kind of experience have you had, like with the sponsors or यता उता त्यो कुरा त भयो होला हैन, कतिको experience चाहिँ कस्तो छ, like not into the details, nitty gritty details, but experience, like the way you've experienced the Nepalese market. Definitely Sukul Guffको लागि चाहिँ धेरै नै marketing आएको थियो, opportunities आएको थियो, but मैले चाहिँ first hand गरे हैन, that was Sanjog who was doing all the marketing and the promotions and all, but कस्तो भने एउटा टिमको मेहनत थियो नि त, so it didn't really go well with अब कति क्लजहरू हुन्छ, कहिले अब यो प्रडक्ट हाल्नुपर्छ त्यो भन्छ त्यसको त्यो मेन थीमै जान्छ के अनि त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहेन के कसैले पनि, अनि टिमले पनि. अब अहिलेलाई ठिक छ, we are doing good, अहिले युट्युबमा गरिराखौँ, अब पछि हुन्छ फ्युचरमा के हुन्छ, but we didn't want it to lose the authenticity, the simplicity just because for the money. अनि अहिलेलाई चाहिँ त्यही छ, but definitely गाह्रो छ promotion and all. You need to be have a good PR हुन्छ नि, अब त्यही अनुसार company brandsहरूलाई पनि back दिनु पर्यो, so it's kind of challenging. It's very challenging. On that challenging note, I hope you have the best in the upcoming years. Thank you. 2022 सुरु भएको छ. I hope you have more good news to come up with that you can share with us. Hopefully. Definitely. Thank you so much for your time, Shilpa. Thank you, Jay, for having me. It's always a pleasure to have you, and it's always a very warm, conversation with you. Thank you so much. You're welcome. All right. On that note, this is Jay Pradhan. र अब चाहिँ हामीहरू play गर्ने छौँ एउटा सानो clip शिल्पाको बारे, and yes, we'll end this amazing Chiya Guff on this note. यही भन्दै, this is Jay Pradhan signing off. Thank you so much for watching Chiya Guff, and झन्डै म सुकुल गफतिर पुगेँ भन्दै. Anyways, हैन, with utmost love and respect from you guys, thank you so much. This is Jay Pradhan signing off, and as always, people, let that heart beat, for if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao. Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई